हेलो स्टूडेंट वेलकम टू मो पाठशाला। आज आम 7 क्लास भूगोल बही प्रथम अध्याय अभ्यास कार्य करवा प्रश्नावली करवा। ठीक अच्छे। तो पूर्व क्लास रे आम परिवेश विषय रे आम सब विषय वस्तु पढ़ी देते। जदि तुम से वीडियोटा देखी ना भल से बुझापी जाकि थे से वीडियोटा देख है। आज आम प्रश्नावली करवा। प्रश्नावली प्रथम नंबर कौन दे निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। प्रथम करे देइछि परिसंस्था कौन। अच्छा पिला माने गला क्लास रे मु कहितली तुमको परिसंस्था कौन साइट रे मु आंसर लिखि देइछि। तुम निज निज खाता रे आंसर देखिकी लिख हैला। परे रिवीजन बेले तुम आंसर देखिकी तुम रिवीजन करिवो खाता रे देखिकी। तो पिला माने परिसंस्था कौन पूर्व क्लास रे आमे जेपरि पढ़िथिले समस्त जीवों मध्य निर्भरशीलता थाए। हाँ कि नहीं। जेते भी परिवेश रे हमर जीव जंतु रहउजंती परस्पर उपरे निर्भरशील थांती तथा सेमानक परिवेश अंतर्गत भौतिक और रासायनिक उपादान मध्य अंतर संबंधरू परिसंस्था गढ़ी उठी थाए। अर्थात प्राणी उद्भिद और मनुष्यर परस्पर सहित तथा सेमानकर परिवेश सहित गढ़ी उठिथिबा निबिड़ संपर्क तथा निर्भरशीलतारू परिसंस्था सृष्टि होइथाए। हाँ कि नहीं। जदि गोटे उदाहरण देबा आमे विषय रे मध्य पढ़िथिले राजस्थान रो मरु अंचल माने मरुभूमि जोड़ी थाए सेठी बेसी बाली देखा जाए कि नहीं बाली रे पूर्ण सेठारे वर्षा बहुत कम परिमाण रे होइथाए। आ छोट छोट कंटा बुदा हमकु देखिबा को मिले जेपरि खजुरी गछ हैला। आउ को टाइप रो पशु पक्षी ओट आ विभिन्न सरीसृप और अन्य कीटपतंग देखिबा को मिली थांती को अंचल रे ना मरुभूमि अंचल रे। एगुडी को नै मरुभूमि परिसंस्था गठित बुझिला। सेहीपरि जंगल परिसंस्था नदी परिसंस्था आ पर्वत परिसंस्था पुष्करिणी परिसंस्था गढ़ी उठे। अलग अलग सब परिसंस्था मान रही। ये पिला माने ही गला एक नंबर हमर कंप्लीट ही गला निज खाता रे लिखि नियो आंसर गुडा। ठीक अछि। तापर 2 नंबर आडे जिबा ख नंबर प्राकृतिक परिवेश कहिले कोन बुझाए पिला माने प्रकृति रु जो परिवेश सृष्टि हिते ताको मैं प्राकृतिक परिवेश कहि थाउ हैला। तो आंसर लेख भौतिक परिवेश और जैविक परिवेश को नेकी प्राकृतिक परिवेश सृष्टि होई थाए। निर्जीव पदार्थ यथा निर्जीव पदार्थ गुड़ाक स्थल जल एवं वायु ने भौतिक परिवेश गठित होता है एवं समस्त जीव तथा प्राणी और उद्भिद जगत को लेकिन जैविक परिवेश सृष्टि होता है। हाँ कि नहीं। ये समस्त प्राकृतिक परिवेश गोटे गोटे अंग बा उपादान बुझेला। हो गला मोर ख नंबर। एबे देखिबा ग नंबर परिवेशर मुख्य अंश गुड़िक कौन पिला माने परिवेशर मुख्य अंश गुड़िक कौन कौन कहलो टिके। तो आंसर देख परिवेश मुख्य अंश गुड़िक 2 भाग में विभक्त यथा प्राकृतिक उपादान आ गोटे मनुष्यकृत उपादान। एटा आमे पूरा भलसे पढ़ी पूर्व क्लास रे जो माने भी देखी ना टिके बुझिबा जाइकी देखि दियो से पूर्व क्लास वीडियोटी हैला। तो प्राकृतिक उपादान होउची कोन कौन पढ़ी अश्ममंडल बारिमंडल आ वायुमंडल। अश्ममंडल क्या कह जाता जो स्थल भाग को अश्ममंडल कह जाता। बारिमंडल जो कहते बारिमंडल हेले जल भाग आ वायुमंडल आउ गोटे मंडल थिला। ए 3टी जाक मंडल मिसीगला आउ गोटे मंडल सृष्टि होता जाकू जैवमंडल बोली कह जाए है। एवं बासगृह रास्ताघाट केनाल कलकारखाना जानवाहन आदि को माने तैयारी करनती मनीष माने तैयारी करछंती सेति ताको आमे मनीषकृत बोली कहबा मनीषकृत उपादान। ठीक अछि। ये गला हमर ग नंबर निज खाता रे आंसर गुडाक लिखि दियो। तापर घ नंबर अश्ममंडल कौन पिला माने अश्ममंडल कौन अश्ममंडल हैला पृथ्वीर जो भूत्वक कठिन भागड़ा ऊपर भागड़ा ताको आमे भूत्वक बोली कहउथले हैला ताको अश्ममंडल बोली कह जाय। से अश्ममंडल रे आमे पर्वत मालभूमि समतल भूमि उपत्यका आदि देखिया को मिली थाउ। पृथ्वी ऊपर ए सब देखिया को मिली थाउ। से सब असमान माने खाल ढिप एमती हेकी रहिछि पृथ्वी ऊपर ताको आमे अश्ममंडल बोली कहि थाउ। हां कि नहीं। तापर हे गला घ नंबर। ग नंबर देखिबा जैविक परिवेश 2टी मुख्य अंश कौन कहिछि। जैविक परिवेश 2टी मुख्य अंश कौन कौन पिला माने गोटे हला प्राणी जगत आ गोटे हला कौन उद्भिद जगत। अति सिंपल गोटे हला प्राणी जगत आ गोटे हला उद्भिद जगत हला। 6 नंबर देखिबा जैव मंडल क्या कह जाए। जैवमंडल जोड़ी जीव गोटे जीवटे बंची रहा जहाँ जहाँ दरकार ताको यदि सेटा मिल जिवो तो सेठी जैवमंडल सृष्टि हो गोटे जीवटे को मिलवा कौन दरकार टिके आगु कहली मु अश्ममंडल दरकार जोटा कि स्थल भाग वायुमंडल जोटा कि कौन वायु जिते आम चारि पाखरे जो वायु हेरिकी रही दरकार आ बारिमंडल माने जल दरकार जीवटे सेठी बंचिबा संभव होता है। तो अश्ममंडल वायुमंडल बारिमंडल अंतर्गत पारस्परिक संबंध थिबा तथा जीवन धारण पाई आवश्यक उपादान थिबा पतला तथा संकीर्ण स्तर को जैवमंडल बोली कह जाए। यह उभय प्राणी और उद्भिद को लेकिन गठित।
ବୁଝିଲା ଆମର 1 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏବେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଲେଖ। 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥା ନୁହଁ। ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥା ନୁହଁ? ଏ ହେଇଗଲା ଆକ୍ୱାରିୟମ୍। ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ରଖନ୍ତି, ସେ ହେଇଗଲା ଆକ୍ୱାରିୟମ୍। ସେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହଁ, ସେ ହେଲା ମଣିଷକୃତ। ବୁଝିଲା? କେଉଁଟି ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଏକ ଅଙ୍ଗ ନୁହଁ? ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ନୁହଁ ହେଇଗଲା ଭୂମି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ଭୂମି। ଧର୍ମ ଆଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏମାନେ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଭୂମି ଗୋଟେ ପରିବେଶର ଅଙ୍ଗ ନୁହଁ, ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଅଙ୍ଗ ନୁହଁ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ଦେଖ, କେଉଁଟି ଏକ ମାନବକୃତ ପରିବେଶ, ମାନେ ଯୋଉଟା ମଣିଷ ନିଜେ କରିଛି, ହେଇଗଲା ରାସ୍ତା। ହଁ କି ନାହିଁ? ପର୍ବତ ପ୍ରକୃତିରେ ଗଢ଼ା, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ, ଆଉ ରାସ୍ତା କିଏ କରିଛି? ମଣିଷ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମାନବକୃତ ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆଇଭି ଦେଖ, କେଉଁଟି ପରିବେଶ ନିମନ୍ତେ ବିପଦ? ବଢ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ, କି ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା, କି ବଢ଼ୁଥିବା ଶସ୍ୟ। ଗଛ ବଢ଼ିଲେ ଆମର କ'ଣ ବିପଦ ପିଲାମାନେ? କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ ବଢ଼ୁଥିବା ଶସ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ? କିଛି ନୁହଁ। ସେ ବଢ଼ିଲେ ଓଲଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ କି ନାହିଁ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଖ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଲେଖ। ଆଇଭି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ପରିବେଶ ନିମନ୍ତେ ବିପଦ? ବଢ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ କି ପିଲାମାନେ? ନାହିଁ, ଓଲଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ହେଲା? ବଢ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଆଉ ବଢ଼ୁଥିବା ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ହେଲା? କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଖ, ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା। ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଲେଖ। ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଦୁଇଟା ଯାକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଲେଖ। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଜୈବମଣ୍ଡଳ କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛି? ଜୈବମଣ୍ଡଳ ହେଲା ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପତଳା ସ୍ତର, ହେଇଗଲା ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦେଖ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୃଥିବୀ ଘେରି ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ସ୍ତର ହେଇଗଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ତାପରେ ବାରିମଣ୍ଡଳ। ବାରିମଣ୍ଡଳ କହିଲେ କ'ଣ? ବାରିମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଜଳରାଶି, ଇଏ ହେଇଗଲା ଜଳରାଶି। ତାପରେ ପରିବେଶ କ'ଣ? ଆମର ପରିବେଷ୍ଟନୀ। ବୁଝିଗଲା? ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ ନମ୍ବର? 3 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦେଇଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। କ'ଣ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବ? ମଣିଷ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ, ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ସାଇଡ଼ରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେଉଛି, ତମେ ନିଜେ ତମ ଖାତାରେ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠୁ ଦେଖି ଲେଖିବ। ଯେତେବେଳେ ରିଭିଜନ ସମୟ ଆସିବ ତମେ ସେଇଠୁ ଦେଖିକି ରିଭିଜନ କରିପାରିବ ସର୍ଟରେ। ହେଲା? ତ 4 ନମ୍ବର କହିଦେଇଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ମଣିଷ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଫଳରେ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ କୃଷି ପାଇଁ ଭୂମି କର୍ଷଣ କରେ, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କେନାଲ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ କରେ। ହଁ କି ନାହିଁ? କେନାଲ ଦେଇକି ପାଣି ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ, ତାପରେ ଜଳସେଚନ କରେ ତାର ଯେଉଁ ଫସଲ ଯେଉଁଠି ଲଗେଇଥିବ। ହେଲା? ପରିବହନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ରାସ୍ତା, ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତା ଫଳରେ ପରିବେଶଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ କି ନାହିଁ? ଇଏ ହେଇଗଲା ମଣିଷ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଆଣିଥାଏ ତାର କାରଣ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା, ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ମୃତ ଅବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଇଏ ହେଇଗଲା ଖ ନମ୍ବର। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ବିନା ସହାୟତାରେ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦିକୁ ନେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ପରିବେଶ ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ମୌଳିକ ଆଧାର ଯୋଗାଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପବନ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ସ୍ନାନ ଆଉ ସଫାସୁତୁରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦରକାର, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଘର ପାଇଁ ଭୂମି ଦରକାର। ଏସବୁ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ବିନା ସହାୟତାରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା? ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର 4 ନମ୍ବର ସରିଗଲା।
এই ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ମଧ୍ୟ ସରିଲା। ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବା।